परसों एक मौलवी साहब मुझे बता रहे थे कि वो शहीद आया वहाँ जतोई के इलाके में, तो मैंने उसे चिट्ठी लिखी कि आप मानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया है या नहीं मानते? उसने कहा कि ये सारे मुसलमान मानते हैं कि आप इमामुल अंबिया हैं। फिर मैंने कहा कि जब इमाम बने थे तो पीछे अंबिया अलैहिस्सलाम, नबी किसको कहते हैं? जिस्म और रूह दोनों को कहते हैं या किसी फोटो कॉपी को नबी कहा जाता है? अगर तो जिस्म और रूह दोनों को कहा जाता है तो मालूम हुआ कि अंबिया अलैहिस्सलाम की हयात वाज़ेह हो गई, और अगर फोटो कॉपी या सिर्फ रूह को नबी कहा जाता है तो इस पर कोई किताबों सुन्नत से हमें दलील आप ज्ञान, क्योंकि नबी तो कहा ही उनको जाता है। तो इस पर उसने कहा कि वो सिर्फ रूहें थी और नक्शे नजर आ रहे थे। उसने कहा कि अगर आप खाना काबा का नक्शा रख कर आप जमात कराएं तो आप इमाम काबा बन जाएंगे या नहीं बनेंगे? फिर आपको इमाम काबा कहा जाए या ना कहा जाए? तो फिर उसने गालियां देनी शुरू कर दी कि ये तकरीर खराब करते हैं और शरारतें करते हैं। तो मकसद यही है कि अजाब और सवाब कब्र में ये जिस्म शरीक है, ये पहला कदम है। और ये इन आयात से भी पता चल रहा है कि वहां एहसास है। अब इनके जो इश्कालात होते हैं मोटे मोटे वो ये होते हैं, वो नाम तो रखते हैं जी हमारे पास कुरान हदीस है, हालांकि कब्र के मसले में वो कतन कुरान और हदीस को छोड़ चुके हैं। अहादीस में जितने बाब आपको मिलेंगे, सलात अल कब्र, अल इश्क अल कब्र, वो सारे इसी कब्र के बारे में। फिका की आप कोई किताब उठाकर कब्र के अहकाम देखें कि कब्र कैसी होनी चाहिए, वो इसी कब्र के बारे में है। आपके सामने कोई बात कर रहा हो कि मैं फलां साहब की कब्र पर से आज होकर आया हूं, तो सारे यही समझते हैं कि इस कब्र से होकर आया है। कोई ये नहीं कहता कि ये आज लीद से होकर आया है या लीद से होकर आया है। बल्कि ये लोग भी जब कहते हैं कि कब्रों पर चिराग जलाना जायज नहीं, तो इसी कब्र से कब्र को बना लेते। ये जब कहते हैं कि पुख्ता कब्रें बनानी जायज नहीं, तो ये कभी नहीं कहते कि हजरत पाक को इतला हुई थी कि 8-10 ट्रक बजरी के सिज्जीर और रिलीज में पहुंच चुके हैं और लोग उनको पुख्ता कर रहे हैं। तो इसलिए हजरत ने फरमाया था कि उस रिलीज और सिज्जीर को पुख्ता न करो, बल्कि इसी कब्र के बारे में ये मानते हैं। उस वक्त इनको यही कब्र याद आती है। फिर जब ये जिद करते हैं तो जिद के जवाब में हम ये जब अर्ज करते हैं कि अच्छा चलो फिर दुआ कर लेते हैं कि या अल्लाह जो इस कब्र को कब्र नहीं मानते उनको ये कब्र नसीब न करना, तो फिर इस पर आमीन भी नहीं कहते। हालांकि जब ये उनकी कब्र है ही नहीं तो उनको तो बड़ा खुश होना चाहिए ना कि या अल्लाह वाकई हमें ये कब्र नसीब न करना। अब उस्मानी सारी उम्र कब्र के खिलाफ लिखता रहा, इस कब्र का इनकार करता रहा, लेकिन आकर इसी कब्र में वहां किमारी में दफन हुआ है। तो मकसद यही है कि इस मसले में इनके पास कुरान नहीं है। यूनुस नुमानी जो मिस्र वाली को छोड़कर भाग गया, उसकी वजह यही थी कि वहां एक मौलवी साहब थे, देहात करीब है, वो कहने लगे कि आप तो यहाँ आते बहुत देर से हैं, मुझे कोई गुर बता जाए, मैं इसके पीछे लगा रहूंगा। मैंने कहा कि ये आयतें जो कब्र वाली हैं और हदीसें लिख कर इसके पास हर तीसरे दिन चले जाया करो बारी के बुखार की तरह कि हम जिसको कब्र कहते हैं ये कुरान में जिक्र है। तू कभी कहता है कि इल्लीन कब्र है, कभी कहता है सिज्जीन कब्र है, कभी कहता है जिसमें मिसाली कब्र है, उसके लिए कोई आयत दिखा। ये काम तो करना है इसके साथ। दूसरा जो इसके साथ नहीं, इसके मुकद्दियों के साथ करना है कि आप लोग कहते हैं कि ये मौलाना गुलामुल्लाह खान शेखुल कुरान का शागिर्द है। ये तो शेखुल कुरान को मुसलमान नहीं समझता, क्योंकि वो जिस पर शेखुल कुरान के दस्तखत है जिस अकीदे पर, उस अकीदे पर इसे कहोगे दस्तखत कर दे, मैं शायद तो तौहीद व सुन्नत का कानून कर दूंगा, 15 आदमी और भी आ जाए। अब ये उसके मुकद्दियों के पास बैठ जाता दूसरे तीसरे दिन जाके कि भाई देखिए आपने बात कर ली उनसे, वो बिल्कुल शेखुल कुरान को मुसलमान नहीं समझता और आप कहते हो शेखुल कुरान का शागिर्द है, उसे कहो कि इस तहरीर पर दस्तखत करें। अब वो जाते, वो कहता है कि मैं इस पर दस्तखत नहीं करता, ये कुरान के खिलाफ। जन्नत वाले में जब हमारे सामने बातचीत हुई तो मैंने जो अपना अकीदा लिखा है या तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो छपा हुआ है, उसका नाम रखा था हमने छापते वक्त अनायतुल्लाह शाह के नाम खुली चिट्ठी। तो 36 किताबों के हवाले से मैंने वो अकीदा लिखा और मैंने कहा कि ये किताबें सब सुन्नी हर मुल्क के मानते हैं कि सुन्नियों की किताबें।
اور کسی ملک میں آپ لے جائیں وہ کہیں گے کہ یہ کتابیں سنیوں کی ہے، اس میں عقیدہ سنیوں کا لکھا ہے. تو آپ نے اپنی جماعت کا عقیدہ لکھنا ہے یا اپنا ذاتی عقیدہ لکھنا ہے؟ اگر آپ کا جماعتی عقیدہ ہے تو وہ جماعت کی کتاب سے لکھے جس کو آپ کی پوری جماعت مانتی ہے. اب ان کا عقیدہ پہلے کہیں دنیا میں ہو تو کسی کتاب میں لکھا ہوا ہو نا. جیسے وفات مسیح کا عقیدہ مرزا نے لیا گھڑا، اب پرانی کسی عقائد کی کتاب میں نکال نہیں سکتا. اجراء نبوت کا عقیدہ مرزا نے لیا گھڑا تو کسی صدی میں ان سے کہو کہ کسی عقائد کی کتاب میں نکال دو کہ نبی آ سکتا ہے، وہ نہیں نکال سکتے. اس پر یہ بڑے پریشان ہوئے. شاہ صاحب بھی تھے، ولی رحمۃ اللہ شاہ صاحب بھی، مولدار صاحب بھی زندہ تھے، پنجبیر والے، یہ سارے بیٹھے تھے، دلوی صاحب بھی تھے، اور اس پر یہ بڑے پریشان تھے. بات ہو رہی تھی محمد ایوب کی کوٹھی پر جو مولانا غلام اللہ خان صاحب کا مرید تھے. تو میں نے یہ کہا کہ دیکھو بھائی، ہم چاہتے ہیں کہ اتفاق ہو جائے. دیکھو پہلے بھی قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ دیوبند سے سیکھ لائے تھے کہ مسئلے میں جھگڑا ختم کرنا. تو اب بہتر یہی ہے کہ اگر تو آپ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں تو فقہ اکبر میں سے کر دیں. آپ جو میں بھی کر دیتا ہوں کہ فقہ اکبر میں عقیدہ تحاویہ میں جو عقیدہ عذاب و ثواب قبر کے بارے میں ہے، یہ روح لوٹائی جائے گی اور اس جسم کو عذاب ثواب ہوگا. اس پر آپ جیسے کر دیں میں بھی کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ آپ حنفی ہیں. انہوں نے اس پر دستخط کرنے سے انکار کر. پھر میں نے کہا کہ چلو المحدث پر دستخط کر دیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگ دیوبندی ہیں. میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کر دیں. نعمانی نے کہا کہ ہم المحدث پر دستخط کرنے نہیں آئے، ہم قرآن کو مانتے ہیں. میں نے کہا پھر یہ بتائیں کہ جن کے دستخط المحدث پر ہیں وہ دیوبند کے مفتی بھی ہیں، مکہ کے بھی ہیں، مدینہ کے بھی ہیں، شام کے بھی ہیں، وہ سارے قرآن کے منکر تھے. اور میں نے اس میں صاف لکھا تھا کہ اشاعت التوحید و سنہ والے اہل بدعت ہیں، اعتقادی بدعت، جیسے جبریہ قدریہ والے، جیسے ان کے پیچھے نماز جائز نہیں سنیوں کی، ان کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں. میرے کہا میں نے لکھ کر دیا ہے، آپ بھی لکھ کر دیں کہ علامہ انور شاہ کشمیری، مفتی کفایت اللہ صاحب جن کے دستخط المحدث پر ہے ان کے پیچھے ہماری نماز جائز نہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کتنے درجے کے گناہ گار ہیں، پھر اس درجے کی ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں. ہم نے تو آپ کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ آپ اہل سنت سے خارج ہیں، اہل بدعت ہیں. اور اہل بدعت عملی مسائل میں نہیں جہاں 30-40 والا بدعتی ہوتا ہے، بلکہ اعتقادی بدعتی ہے آپ. اور آپ کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے. آپ بھی ذرا لکھیں کہ کیا کہتے ہیں کہ ہم فتوے دینے کے لیے یہاں نہیں آئے. میں نے کہا کہ دیکھو بڑی حیرانی کی بات ہے کہ یہ ایک فرقہ ایسا ہے جس کے عقائد کی کتاب دنیا میں نہیں ہے، اس میں ہر کے عقیدے ہوں گے. تو ولی محمد امین صاحب ان کے بھی اتراؤ والے وہ کھڑے ہو گئے، دیکھا کہ ہماری شرع عقائد نصفی. آئیے جو اس میں عذاب قبر کا عقیدہ میں بھی جیسے کرتا ہوں آپ.